Oke guys, lumayan guys. 3 jari guys. Oleh najo. Wis kena. Lumayan guys. Besar loh guys. Lumayan guys. Sini guys. Oke guys. Yo krosek ya. Oke guys. Oke guys, kena guys. Sowan. Aduh guys, lumayan guys. Tarik guys. Loh, ucul guys. Hilang guys. Kena guys. Mujair lagi guys. Lumayan guys, besar. Kena guys. Laes guys. Ikan laes guys. Laes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing lagi guys. Kurang jero iku lampungnya. Apa nih? Jerok nene. Oke guys, saksikan di sini guys mancingnya guys. Ini juglangan guys, juglangan. Tak tahu ini ada ikannya kata guys. Oke guys. Ini dengan Mas Joko, Mas Yudi sama Mas Agus. Oke guys, saksikan terus ya guys ya. Oke. Mudah-mudahan dapat guys. Ayo guys, tarik guys. Oke guys, bersama Wirawiri. Jeruk game gak kena timai terlalu apa. Ketok iwake ora enak. Lah iya nek ketok malah penak tinggal dolo, ora ketok iwake kok ora enak. Ayo guys. Tapi guys. Enggak kakek guys. Oke, cari posisi lagi yang cantik. Aduh. Oke guys, cacing apa tadi? Nah, sini guys posisinya cantik guys. Guys, Mas Joko guys, mudah-mudahan dapat guys. Oke guys, lumayan guys. Kita cari guys.
Jo. Oleh Jo. Wes telu Jo. Nah, cacing ora ganti belas. Gede Jo. Kim. Oleh telu Kim. Gede-gede Kim. Kan banyak. Kalau dia orang. Apa aja? Kota pone. Oke guys, lumayan guys, dapat 3 guys, bisa besar sedikit. Kita tunggu lagi guys. Oke guys. Yo. Wes kena. Lumayan guys, besar loh guys. Yo. Kim, gede-gede Kim. Loh, awas. Iya kerang. Kecing. Bapak karo ibuke iki. Loh, pintu digandal Jo. Iya. Cocok karo impenku mau bengi iki, Kim. Oleh impen aku nemu tai. Ya iki oleh. Salam. Umur. Lumut. Oke guys, lempar lagi. Tapi lepas guys, tinggal ngelamun. Coba di sini guys. Mau coba dikasih nih. Burung nah. Wes Cok. Oh. Dapat ikan dawa guys. Jadi kene guys. Angkat pancingnya guys. Muncul. Muncul. Kita. Nah, kayak iwak iki. Karena. Hei. Ketok ono ta cekel ndase to. Pasir. Wes. Iki sing Cok. Cok, ayo Cok, tarik Cok. Ketimpul. Lumayan guys. Oke guys, Mas Joko dapat banyak guys. Ayo guys, tarik guys. Oh, kawan dapat guys. Ketangsang guys. Ketangsang atas pohon guys. Saking kuatnya narik guys.
Oh, dapat kocolan lagi guys. Iya, kocolan nih. Ater. Oh, dapat water guys. Oh, lumayan guys. Sini guys. Oke guys. Yo gosek kene. Oke, Gus, harus sih, Gus. Dapat lagi guys, kawan guys. Sini guys, sini guys. Lumayan guys ikannya guys. Oke guys, lempar lagi guys. Ngamun. Loh, wes go mlebu. Iya, sik noto iki. Endi? Oh, guys, kena guys. Sowan. Aduh guys, lumayan guys. 4 jari guys. Yo, tarik guys. Oh, ucul guys. Hilang guys. Apa water? Andalan guys, dapat besar guys. Iyalah guys, ya cekel ngono guys. Tengok guys, dapat besar guys. Guys, andalan guys. Aduh. Aduh. Oke guys, lumayan guys, besar guys. Mulai ada lagi guys. Satu di yang depan. Oh, kena guys. Mujair lagi guys. Lumayan guys, besar-besar. 3 jari, 4 jari. Ini guys tempatnya. Nah, itu Mas Joko guys. Guys, kita lanjut. Ngalah harah kena guys. Kesuwen. Oh, gila apa guys? Kena guys. Laes guys. Ikan laes guys. Laes. Ikan laes mendarat guys. Enak ya, Pak. Iya. Iya. Ayo guys, siap-siap. Wis diteret iki. Diseret iki guys, wisan guys. Wis diseret kena iku. Wis. Gede guys. Mujair guys. Iya. Wis syuting ora? Iya, jelas toh guys. Lumayan guys, 4 jari guys. Tak cacing kas kayak wis ya. Oke guys. Kadung kerasan guys. Aduh. Oke guys, sampai di sini dulu guys. Mau balik guys. Sudah. Oke guys, kita balik dulu. Besok lanjut lagi guys. Ini lanjut kono. Ya, kawan. Tak kawan nih.
guys, kita balik dulu guys. Terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.